So next is done na to sa funnels and websites. Proceed na to sa emails and SMS marketing. So first is how to create and send email campaigns using the Zapify email marketing tool. So first button is first is ato ta sa marketing, then emails, then click new campaigns. And once na nato dito is mag-enter na ta sa mga subject line, sender name, and select your contact list dito sa smart list dito sa contacts wito. Then drag and drop email builder to design your email, then choose to send now or schedule. So pwede din mo siya i-schedule. So ito ta sa Shopify marketing emails ba? Emails, then click na tong new campaign or create campaign. Hmm. So pwede Japon din siya mag build from scratch. Ay, dara, build from scratch or na siya template daan. Try na to ning scratch. Theme editor, kaninang design editor. Try na to. Hmm. So libog pa siya gamiton no kay wa pa na ko ni siya na-explore kayo. So dito na ta sa template. So nagya po siya categories. Ito beauty and fashion. Then once makabuhat na ka ni is pwede mo siya i-save or send or i-schedule nimo pag send. Description na sender name. Then subject line. So pwede di ka magagad og contacts no. Ano? Nadara day. Kana pwede man nata multiple. Pwede. Tapos once human nakag-fill ani is pwede na mo siya i-send. Send direct ay nada siya ko ano, send directly ba or i-schedule mo pag send like kuan ba karong 25 10 AM pwede po ka mag kuan
12 PM or 1. Pwede pa naman i-batch ng pag-send. Ingato lang siya, no? Sa email, pag-schedule, pag-create, pwede mo mag-create ng naka-template na daan o from scratch, kamo dyan magbuhat. So, kato lang.